دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا۔ تو بھائی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کو رخصت کیا، بہن کی پہلی جوانوں کو روک دیا۔ میں دارو ہمارا میں اکیلا رہوں گا، لیکن ہاں میرے جوانوں اگر میری آواز بند ہو تو تم دارو ہمارا داخل ہو جانا۔ وہ دارو ہمارا تشریف لے گئے، بڑی تجربات تھا اور اللہ سے یہی حسین کا سرکار لو۔ اگر حسین بخیر یہاں سے نکل گئے تو خون کے دریا کو عبور کر کے حسین کے پاس پہنچنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ آواز آئی کہ حسین کی آواز بلند ہوئی، ایک مجدار ماں کے بیٹے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جیسے، اور اس کے بعد 28ویں کا سورج نمودار ہوا، حسین رخصت عامر کے لیے گئے، نانا کے مزار پر پہنچے، نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے، نانا السلام علیکم۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیا آج 28 سفر ہے، تو 28 سفر کو کربلا کے لیے جو قافلہ امام حسین کا رخصت ہوتا ہے اس کی منظر کشی ہمارے لکھنؤ میں آپ دیکھیے کربلا میں ہوتی ہے۔ تو ہر سال یہ جلوس نکلتا ہے جو 5 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جاتی ہے اور اذان سے پہلے وہ نکل آتا ہے قافلہ۔ یہ جلوس جو ہوتا ہے یہ ہر سال ہوتا ہے، اور 28 رجب ہم لوگ کہتے ہیں، 28 سفر بھی کہتے ہیں اس کو، دوسرا نام اس کا 28 سفر بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ضعیف سب آتے ہیں اور امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے، کیونکہ امام حسین جا رہے ہیں سفر کے لیے، آج نکل رہے ہیں۔ جو قافلہ پہنچتا ہے 2 محرم کو کربلا پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں جو آتے ہیں لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، اور ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے، کربلا کی زیارت کرنے، اور مجلس بھی ہوتی ہے۔ مجلس آپ لوگوں نے سنی، مجلس میں بھی مجلس جو ہوتی ہے اس کے بعد یہ نکلتا ہے قافلہ
काफ़िले में छोटे बच्चे भी होते इमाम हुसैन के साथ, ज़ईफ़ भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। तो आप देखें यहाँ पर अलम भी है, जनाब अब्बास का अलम आप देखें, झूला भी है, सब इसमें होता है क्यों? इमाम हुसैन की याद में। इमाम हुसैन ने करबला में एक मंज़र कशी होती है जिससे पता चल जाता है कि हाँ, इमाम हुसैन ने किस तरीके से उनका काफ़िला निकला था, किस तरीके से वो सफ़र के लिए गए थे। आप देखिए जुलझना है, जुलझना के लिए हुसैन का जो जुलझना था उसको इमाम हुसैन से कितनी वफ़ादारी थी, कितना वफ़ादार जुलझना था। आप देखें उस जुलझना को, जब जुलझना आया है तो उसके बाद सबने ज़ियारत की, और ये जुलझना पे देखें आप लोग, हमने भी ज़ियारत की। लेकिन जब ये काफ़िला करबला से रवाना होता है तो काफ़िले में आप देखिए जनाब अब्बास भी होते हैं, जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर, सब इमाम हुसैन के साथ जाते हैं जंग के लिए। लेकिन जब ये काफ़िला करबला पहुंचता है तो वहाँ एक-एक करके सब शहीद हो जाते हैं। जब जनाब अब्बास की बारी आती है तो जनाब अब्बास जब शहीद होने के लिए जा रहे होते तो इमाम हुसैन से इजाज़त लेने आते, लेकिन इमाम हुसैन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते इजाज़त, ये भी बताते चले। इमाम हुसैन जनाब अब्बास को इजाज़त इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो कहते हैं अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, यानी सारी जो लश्कर की अलमबरदारी थी वो जनाब अब्बास के हाथ में। जनाब अब्बास बहुत बहादुर थे, बल्कि उनसे कोई जंग कर ही नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा उनकी बहादुरी का आलम था। तो लेकिन जब सब शहीद हो जाते हैं उसके बाद जनाब अब्बास के पास जनाब अब्बास आते हैं फिर इमाम हुसैन के पास कि कहते हैं मौला मुझे जंग की इजाज़त दिए। तो इमाम कहते हैं अब जनाब अब्बास से आपको मालूम होगा 2 तारीख से पानी करबला का बंद हो गया था बच्चों पर। तो प्यास की शिद्दत ऐसी थी कि सब प्यासे थे, छोटे-छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। तो इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन बच्चे बहुत प्यासे हैं, तुम पानी का इंतज़ाम करते जाओ। तो अज़ीज़ान देखिए ये किस तरीके से काफ़िला करबला के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पे जुलझना भी है और ऊँट भी हैं, ऊँट पे अमारियाँ हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ये जा रहा है काफ़िला करबला के लिए। तो जब जनाब अब्बास जाते हैं तो अब जनाब अब्बास इतने बहादुर होते हैं कि वो एक ही बार में जाके वो दरिया पास पहुँच जाते हैं कि हमला करते हैं। हमें वो सब में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है तो आपको थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं बस कि इमाम जनाब अब्बास ने कैसे जंग की थी। और वो जब पानी ले लेते हैं मशकीज़ा भर लेते हैं, लेकिन जब दुश्मन उनको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अब्बास का जो जान है वो पानी में